going into oblivion, failing into insignificance, losing their relevance, and our coming generation is also not aware of so many things which have been discussed and elaborated upon in this important work of art in its own itself. It's written in simple prose, which would be much appreciated by common readers, by students, by budding artists, and those who are very keen to know more about Kashmir's culture, Kashmir's art, Kashmir's heritage. There are so many things which even I was not aware of, like the details and intricacies involved in Tonga, in Kasab, Kans, Mughal. These are the things which have been shelved to the shelf of forgetfulness, and they are very important. They are very important for this institution, and this institution, as per its official mandate, constitutional mandate, is committed to promoting, preserving, and documenting such important things. And it is in this this backdrop we are releasing this book. We have gathered here for the release of this book. In the beginning, I invite Dr. Farooq Mirza Saab, in charge, Additional Secretary Kashmir, to formally welcome the chief guest, author of the book, book reviewer, and other esteemed guests, Dr. Farooq Mirza Saab. आज के मेहमान खसूसी डॉक्टर रफीक मसूदी साहब, पीरजादा अब्दुल रशीद साहब, मुसन्निफ, बुक रिव्यूअर, प्रोफेसर बशारत सलीम साहब, और मैं सबके नाम को उस तरीके से नहीं जानता। आप मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ भी हैं और मोहतरम भी। आज हम जिस किताब की रस्म रुनमाई के लिए इकट्ठे हुए हैं वो कश्मीर के तनाज़र में है, कश्मीर के हवाले से है। हम जानते हैं कि कश्मीर के हवाले से बहुत सारी ज़बानों में बेशुमार आथर्स ने अपने अपनी किताबें लिखी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीरज़ादा साहब की ये किताब अपनी नोयत की एक अलग किताब है। पिछले कुछ अरसे से अकादमी ने ये बुक रिलीज़ वाला किस्सा जो है इस पर ज़रा रोक लगाई हुई थी, लेकिन मेरे एक अरसे के बाद ये पहली किताब है जिसको अकादमी के प्लेटफार्म से रिलीज़ किया जा रहा है। मैं पीरज़ादा साहब को मुबारकबाद देता हूँ। एक ये भी था कि अकादमी रीऑर्गेनाइजेशन के दौर से गुजर रही थी। अब चूँकि बहुत काम उस पर हो चुका है और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अकादमी को आप फिर अपनी पूरी आबोताब के साथ देखेंगे। हमारा पब्लिकेशन प्रोग्राम रिवाइव हो चुका है। हमारी बहुत सारी किताबें जो थी ये कोविड के दौरान या कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से रुकी पड़ी थी, वो सब की सब जो हैं उनमें से बहुत सारी छप के आ चुकी हैं और बहुत सारी अगले चंद हफ्तों तक हमारे पास पहुंच रही हैं। और हमारा पब्लिकेशन का सिलसिला माशाल्लाह एक बार फिर से अपनी आबोताब के साथ दोबारा शुरू हो चुका है। जहाँ तक कल्चरल एक्टिविटीज़ का ताल्लुक़ है तो उसमें भी हमारा खाका जो है वो मुरतब हो चुका है, और हम इंशाअल्लाह तमाम एक्टिविटीज़ और तमाम वो स्कीम्स जो थी उन पर काम कर चुके हैं और उनको दोबारा से जो है वो फ़ाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस किताब के लिए मैं
मोहतरम पीरज़ादा साहब को दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से, सेक्रेटरी एकेडमी की तरफ से और रीडरशिप जितनी भी है उनकी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह इस किताब को कबूल आम हासिल होगा। एक बार फिर आप सबका इस महफिल में स्वागत करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया फारूक साहब। जैसा कि फारूक साहब ने फरमाया कि इस मजलिस के चीफ गेस्ट जो हैं डॉक्टर रशीद मसूदी साहब हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं वो काजी सलमान साहब हैं, तो बाकी सब हजरात भी जो हैं इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। आप सबका खुशामदीद है इस महफिल में। जैसा कि प्रीसीडेंस से रिवायत है कि हर किताब की रस्म रोनमाई जब होती है तो उससे पहले जो है उस किताब का तारुफ कराया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो इस सिलसिले में वी हैड रिक्वेस्टेड प्रोफेसर बशारत शमीम साहब, who is teaching English in Amerson College nearby. We have requested him to review the book and present this review here. I humbly request him to please come to the dais and read the review. Professor Basharat Shamim. Respected dignitaries, other guests, other participants, Assalamu alaikum. Good afternoon. I again thank JNK Article and Academy for inviting me to their book launch ceremony which is going on right now. And it's not for the first time that I have been invited to present a review. I have attended a few book launch programs before, but what is refreshing is that I am reviewing a book in prose for the first time. Till now, I had only got the opportunity of reviewing poetry books written by young authors, of course, but it's very refreshing that finally I came across a book which was written in prose. Because as you all know, you may be all aware, reading stuff in newspapers and on social media, that there is a boom happening. Everywhere you see young people publishing poetry books, and I'm not disrespecting any of them, but what is needed is interventions in prose. In order to preserve our history, our heritage, our culture, we need more and more prose, books in prose. That will document our history, that will document those things as has been discussed, which are going invisible, which our future generations, they have to be made aware of our heritage, our unique heritage. And books like these are going to play a very, very important role in that. So I really express my gratitude and I thank the author for coming up with this book, even though it's a very humble effort, as has been already discussed. So the book is titled Footprints in the Sand, and author's name, as you all know, Pirzada Abdul Rashid. It's in prose, and it's a testament that writing prose is not easy. It involves observations, it involves reading, it involves lots of information, background knowledge, and ultimately it also involves command over language. So it's also a credit to the author that he has managed to do many of these things in this book, and it's testament of his intellectual capability and scholarship. And as you all know, our state, J&K, and even our valley, Kashmir Valley, has a well-established literary tradition of its own, and it dates back to centuries. But it's also a well-known fact that Kashmiri language is not the only language that is spoken in Kashmir. Not to talk of J&K, but in Kashmir. I mean, there are other languages as well besides Kashmiri. You all know that. Whether it is Urdu, whether it is Persian, Pahadi, Hindi, so many other languages. And in the modern times, with the spread of education, English is now also a language which is spoken here and which is
in the modern times, as you know, that due to spread of education, English is also a part of the linguistic diversity here, because it's spoken by many people, and people also write in it. So it's also a language that's now that we now use here. So what does this mean? This means that our culture, our literary culture, is characterized by diversity of languages, and we have to remember this, that we don't follow one single language now, and it's imperative that our history, our heritage, our culture gets documented in each and every language for the speaker, for the reader, for the future readers and scholars to take use of. So we also see many English writers coming onto the scene, many English poets, prose writers who have gained international fame and recognition. Kashmiri, they were born as Kashmiris, but most of them, as you know, they write in fiction. They write novels, they write short stories. And one thing that was missing is that we need more and more non-fiction writings as well. And this particular book is one such. It's a non-fiction work. It's a collection of essays. So it goes to the credit of the author again, because we need to explore more and more things. There is already a lot of richness in our culture, whether we are talking about syncretic culture or Sufism or mysticism. Right now there is a program going on there. It's very much integral to our culture, very much integral to our ethos, but obviously we need to extend our scope, we need to extend our scholarship to those things which have not been documented till now, which don't get documented. And many of them have been documented in this book. I mean, like typical, like Samava, like Pulhair Khor, or many other things, Kasab, many other things that were part of our folk culture once, or even part of once upon a time they were part of mainstream culture. So we need to write more and more about them. And I'm sure that JNK Academy is already encouraging authors of all age groups to come forward and giving them all sorts of help and encouragement so that they can publish and they can document. And it's not something that they're just doing it part of their duties, because it's ultimately a service to the nation. It's a service to one's culture. So that's why I find this book very interesting, and it's something that the author has tried to fulfill the aspiration by bringing us very close to the social and cultural history of our valley. It tries to fill the gaps in those spaces which have remained unfilled till this point of time, and it tries to put out this information as a future archive for the people in the future to take benefit out of it, whether they are common readers, students, historians, or scholars. If we go by the title of the book, it seems very interesting, Footprints in the Sand. And without doubt, despite being a book of non-fiction, the title is of very high metaphorical significance. And there can be many meanings deduced out of this title. And one of the meanings can be that it implies the shadow of the past, because you leave the footprint behind on the sand. It could be revisiting some past memory or some past remnant of life, or even leaving some cherished legacy for the future generations. There is diversity in the book, because there is no one single theme. There are many essays, and each essay is on a different theme, different topic. But they are connected to the title of the book, because they are about revisiting the old memories, revisiting the past, and revisiting those things which we seem to have forgotten. So that's where the title comes very handy. There are obviously diverse essays, and they cover many social and cultural features of our land. And through these essays, author seems to provide his opinions, arguments, but sometimes also objective and critical observations. Author has tried to consciously document some aspects of our culture and history. And it also says that the author seems to have good bit of comprehensive observation and outlook, because it's necessary if one is going to write a book.
of this study. The prose style, if we talk about the formal devices, the prose style is very simple, it's very straightforward, it's very plain, and it can be read and understood by any reader, regardless of age or competence or education and the background, because it's extremely simple, it's very lucid. But at the same time, even if they are written in simple language, lucid language, they have profound thoughts in them, and style is very condensed. So it again shows the skill of the author. And I must also tell you that this book also contains lots of anecdotes and epigrams. There are also references to religion, morality, and also our old mythology and folklore as well. Again, this shows the wide scholarship and knowledge of the author. And it's also worth mentioning that this style of essay writing was first articulated and prescribed by a very great British writer and philosopher, Francis Bacon, who started the essay writing in English, even though essays had been written in other languages. So the prose in the book is very terse, but at the same time it's well structured and logical. There are no illogical things or superfluous or extraneous things. And very frequently in the book you will find very pithy or proverbial statements, and I have noted a few of them. And also the readers at times are addressed in a very conversational style. For example, I'm narrating few of the proverbs that have been mentioned. For example, on the page 11, the author says that kind words are a balm to the aggrieved persons. So, besides this, there are also similes and metaphors in the book which make it interesting, even though I have been telling you that this is a work of non-fiction. In fact, the first 5 essays in the book are wholly and solely dedicated to didactic sayings which express religious morality and religious ethics and teachings, sometimes delving deep into the mysticism. So this, but preachings and religious morality is not the only thing that I found in this book. Besides religious morality and religious teachings, there are also secular teachings or secular morality that is discussed in the book by the author, especially when it comes to the conduct of how we behave as citizens. The essays in the book largely are reflective of the author's love for his homeland, its culture, its tradition, its heritage. But besides that, there are also deep held concerns for preserving the ecology and the beautiful landscape, which you all know is coming under threat due to our greed or whatever. Kashmiri traditions like pottery, rural artifacts, things like samovars, yindir, spinning wheel, Kaz, Mughal, and many other things have been given due mention, and they have been explained their etymology and their historical importance to the readers. So it's, I think, a very, very good service in documenting our history. And what I found ultimately that this is a book that is trying to convey a sense of belonging to the past, which is very integral to our collective identity, because our identity will remain only if we have a sense of our past, if we make efforts to preserve that and feel proud about that and try to reflect that in our dealings in the world. And I guess this is a very important contribution that way, this book. Again, congratulate the author, again congratulate the J&K Academy for encouraging such writings, for encouraging such authors and giving them all kinds of support and cooperation. So I thank everybody, and I hope this book is read by others.
شکریہ بشارت صاحب, بہت ہی ڈیٹیل میں اور ویری الیبوریٹلی یو ہیو ڈسکس دس بک. Nuances involved in writing and probable motives and provocations behind writing such stuff, which is important, very important, existentially important for future generations, because these are the things of the past now, and it's critically important to have documents, cultural documents about this stuff. As an extension of the first, on this title, you know, philosophical, like when I got a copy of this book, Footprints in the Sand. Culture is like that. It's footprints in the sand. It's nothing is, you know, culture is nothing if not in flux, constant flux. As an extra the same review, before we formally launch the book, I would request the author Pirzada Abdul Rashid Saab to say a few words about the book. So uske baad kare pehle چلو ٹھیک ہے بک ہی کریں گے. ٹھیک ہے, لائن کیسا آنسر. پریزیڈیم میں تشریف فرما ڈاکٹر رفیق مسعودی صاحب, ایور گرین, ڈائنامک اینڈ فارمر کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے, فارمر سیکریٹری جے کے کاؤنسل اکیڈمی. اچھا, قاضی سلمان صاحب, ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز دوردرشن, آتھر جو ہیں وہ تو ہیں ہی, اور ساتھ میں مبشر مفتی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ سامنے تشریف لا کر اس رسمی رونمائی میں جو ہے وہ, بشارت صاحب بھی سامنے آئیں گے, یہ بھی کتاب کی رسمی رونمائی میں آگے آئیں گے. The first copy goes to the author. بسم اللہ. پیرزادہ عبدالرشید صاحب سے گزارش ہے کتاب کے بارے میں کہنا چاہیں تو پلیز وہ مائک پہ اس کتاب کے بارے میں, اپنے بارے میں اور ان محرکات کے بارے میں بات کریں جن کے تحت انہوں نے یہ کتاب لکھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل جناب رفیق مسعودی صاحب, مہمان خصوصی جناب مفتی مبشر بٹ صاحب, ڈائریکٹر دوردرشن سلمان قاضی صاحب, جناب فاروق انور مرزا صاحب, جناب نور صاحب, شاہ صاحب, وانی صاحب, قاضی صاحب, and the galaxy of luminaries present here. میں آپ سب کو اس محفل میں شرکت کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں, شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک انمول آتھر کی حوصلہ افزائی کی. مجھے آج تک کوئی نہیں جانتا تھا ایکسیپٹ اے فیو آف مائی کولیگس. ہاں, یس یس. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل جو رجحان ہے وہ کوانٹٹی کی طرف گیا ہے. بازار میں کتنی چیزیں ہیں, دکان میں کتنی چیزیں ہیں, کپڑا کتنا زیادہ ہے, سبزیاں کتنی ہیں, لیکن کوالٹی کا رجحان کم ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اگر یہاں کوانٹٹی کم ہے لیکن کوالٹی اچھی ہے. We are having the cream of the society here. ابھی مجھے کچھ منٹ پہلے مجھے موقع ملا فاروق رضو صاحب کو سننے کا. میں تھوڑا سا پہلے آیا تھا تو میں وہاں ایک صوفی کانفرنس چل رہی تھی. تو پھر جب میں نے اپنی کتاب کی طرف دیکھا, دراصل یہ ایک ہی سلسلے کے ذریعے ہے.
کشمیر بذات خود یہ صوفیزم سے الگ نہیں ہے. ہمارے جو روٹس ہیں they are very deep, more deep than any ocean. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. We have forgotten our roots. اگر ہم بھول گئے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے جو آنے والی نسلیں ان کا کیا ہوگا. دراصل یہی ایک محرک ہے, محرکات ہے, انیشیٹو ہے جو میں نے اس کتاب میں بیان کرنا چاہا ہے. اب بہت سارے لوگوں کا یہ سوال بھی مجھے کیا گیا کہ آپ نے کشمیری میں کیوں نہیں لکھا. ہاں لکھ سکتا ہوں انشاءاللہ اگر لکھنے پر آ جاؤں. آپ نے اردو میں کیوں نہیں لکھا. ماشاءاللہ لکھ سکتا ہوں. اردو پر مجھے ہولڈ ہے, پرشین پر مجھے ہولڈ ہے تھوڑا سا, اس پر لکھ سکتا ہوں. ہندی بھی میں جانتا ہوں, لکھنے میں کچھ تھوڑی سی ڈفیکلٹی ہے لیکن پڑھ سکتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. انگلش میں کچھ اپنی چاشنی ہے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ انگلش کی طرف لکھنے کا کچھ کم رجحان ہے. میں نے کہا کیوں نہ ایک دوسرا راستہ اختیار کیا جائے, اس بحری بے کرام میں بھی متضر ہو جائے. جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے, میرا نام پیرزادہ عبدالرشید ہے. کپوارہ کے دور افتادہ گاؤں ہے, ایسا گاؤں ہے کہ اس سے آگے کوئی بستی نہیں ہے. فاروق صاحب درد پورا اس طرف کیرل کی طرف ہے, کیرل طرف کی ہے, کرنا کی طرف ہے, لیکن جو درد پورا ہے دس از لاسٹ ولیج, انہیبٹڈ ولیج. باقی ہے پہاڑ وہاڑ ہیں آگے, ایلو سے بہت کافی دور ہے, but that's totally uninhabited. So I left to that place. میری ابتدائی تعلیم جو ہے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں نے اپنے ہی گھر میں حاصل کی. جو کچھ بھی ہے وہ میرے ساتھ ہے. میرے والد صاحب اپنے زمانے کے شوریجم تھے, انہوں نے فارسی اور عربی میں بڑی مہارت حاصل کی تھی. اگر وہ 10 باتیں کرتے تو 3 باتیں اس میں ضروری وہ ساری شیرازی اور جامی ایسے لوگوں کو وہ بیچ میں وہ کوٹ کرتے تھے. یس اینڈ دیٹ از سٹل ود می. اس کے بعد ایسے وہ لوگوں کا بچپن گزرتا ہے, میرا بھی گزرا. کیسے گزرتا اس وقت ایک ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی, دوسرے ہاتھ میں وہ یوز ٹو گو آن دی فیلڈس. ہاں جی, چوپائیوں کی رکھوالی کے لیے, دوسری چیزوں کے لیے, جو کہ کورس ہوتے ہیں گاؤں میں ان کے لیے. تو ایسا ہی میرا بچپن بھی گزرا. لیکن شکر ہے خدا کا کچھ ایسے استاد بڑی اچھی ملی, میری حوصلہ افزائی کی. They wanted to become big scientist. سائنس پڑھا, یہ کیا وہ کیا کالج میں, لیکن میں نے مانا نہیں. I landed in the job in this telecommunication department. It was then named as DOT, Department of Communication. Central Telegraph Office میں ہمارا ہوتا تھا. ایک ہی پوسٹ تھی اور ایک ہی میں سلیکٹ ہو گیا اس سال. بعد میں میری پروموشن ایسا اتفاق ہوا کہ پروموشن کے وقت بھی ایک ہی پوسٹ اور میں سلیکٹ ہو گیا. It was a period. پھر آگے چلتے چلتے مفتی صاحب جیسے میرے پیٹرون بھی لگے, انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی. I spent about 40 years in this department. جو مجھے دیا ہے BSNL دیا ہے, BSNL کا شکریہ. BSNL میں کام کرنے والی میرے سینئرز کا شکریہ. Now coming to the book. اسی میں ایک شعر ہے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دن حج کو گئے تو وہاں وہ اپنا واقعی بیان کرتے ہیں. پورا تو مجھے یاد نہیں ہے, 1-2 بند اس کی یاد ہیں. تنم میں بلرزم کیا راورم, مناجاتی شوری دے در حرم, ہمیں گفت با حق بھی بسے, میفغن کی دستم لگی رد کسی. یہ شعر میرے ذہن میں ہی تھا تو مجھے ایک انگلش پریئر پر نظر پڑی جس میں وہ دعا مانگتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے
میرے ساتھ وعدہ کیا تھا that I will not leave you alone during the trials and tribulations of the life. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وعدہ وفا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جب میں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو میں نے 2 ہی پیئر دیکھے فٹ پرنٹس کے، وہ میرے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں جواب کہتا ہے کہ نہیں میرے بندے یہ تیری دور ہے. دراصل وہ میرے ہی فٹ پرنٹس تھے. میں نے آپ کو پیٹھ پر لیا تھا، سہارا دیا تھا، اور یہ فٹ پرنٹس جو ہے یہ میری قدرت کے شاکرار سے نشان بنے اس دنیا میں. So the footprints in the sand, they are not only in the sand, they are spread in the whole universe. میں نے یہ جو صوفیزم پر ایک کانفرنس چل رہی تھی ابھی، اس کا ذکر کیوں کیا؟ ہر ایک چیز کا اپنا اپنا ایک دیکھنے کا انداز ہوتا ہے. پانی میں گلاس میں پانی رکھا ہے، ہاں جی، ہم کس ویو سے اس کو دیکھیں گے یہ اپنا ایک انداز ہے. میں نے ایک کتاب کی ہے، اس میں ٹورزم بھی ہے. ٹورزم والا کہے گا کہ اس نے تو ٹورزم پروموشن کے لیے لکھی ہے، ہاں جی بشار صاحب، لیکن ایسا نہیں ہے. وائی ڈسکسنگ ٹورزم، اس میں ایک مثال کے لیے میں کہتا ہوں. ویسے بشار صاحب نے تو بڑا بیوٹیفل اس میں یہ تنزیہ کیا ہے، اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آرٹسٹک ڈسپلے آف کشمیر اینڈ آرٹسٹک ڈسپلے. اس میں یہ میں بتانے کی کوشش کیا کہ جس طرح ایک آرٹسٹ ایک پینٹنگ بناتا ہے تو اس میں رنگ بھرتا ہے، تو کشمیر بھی قدرت کا ایک پینٹنگ ہے قدرت کی. اس میں رنگ بھرے ہیں انہوں نے. مطلب یہ کہ ایک بہت ہی اسپریچول ٹچ ہے اس میں. جب میں یہاں گلمرگ کو جاتے رہتے ہیں ہم، میں بھی گیا بیچ میں، جب میں نے دیکھا یہ باغوں سے اوپر کا علاقہ ٹنگ ملتا ہے، ہاں جی، پھر ایک رنگ آتا ہے، ایک بابا نیچے آتی ہے، ٹھیک ہے. پھر میں نے جب اپنے علاقے میں دیکھا، وہاں بھی بالکل ہو بہو ایسی ایک جگہ ہے. لال پورا سے آگے شاید فاروق صاحب گئے ہوں گے، چوکی بل تک وہ جو مڈل ہے اوپر، بالکل گلمرگ کی ہوئی. اور اسی طرح ہمارا جو یہ شنکراچاریہ ہے، ہری پروت ہے، پھر بابا شکر الدین ہے، پھر آگے چل کر کوپارا میں بہت ساری ان پر ہم نے مفتی صاحب کو پتہ ہے اپنے ٹاور لگائے ہیں، تو ان کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ دین ٹورزم. پھر یہ ہے کہ اپنے روٹس کو یاد کرتے ہوئے اس کا ٹچ دیا ہے اس کو بھی صورت کے ساتھ. سپوز پوئٹری پر جب لکھا ہے میں نے پوئٹری اینڈ بیونڈ، میں نے اس میں سچکال ڈسکس کیا ہے، گنی کشمیر ڈسکس کیا ہے، موئی میاں یہ پور شدہ اسکرال پن کردلہ کاسی سرلاب. پھر اسی کرال ورڈ پر کتنی جگہوں کے نام ہم نے یہاں رکھے ہیں، کرال پورا، کرال واری، کرال فٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طرح بہت ساری ذاتوں کے نام کرال ہے. پھر کرال پور ہے ہمارا کشمیر میں ایک فوک لور ہے ہمارا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس طرح کسابہ ہے، کانز اینڈ مول ہے، ردم اس کا. پھر وہ یندر ہے جو اس میں بھی میں نے حبہ خاتون کا ذکر کیا ہے، اس میں اس کی شاعری پر بھی تھوڑا سا لکھا ہے. مطلب آل انکمپاسنگ. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ٹائٹل یہ بس اس میں وہی ٹائٹل ہی ہوگا، نہیں، بہت کچھ ہے اس میں، بہت کچھ ہے. بہرحال کلچر اکیڈمی کا بہت بہت شکریہ، فاروق صاحب کا، عابد صاحب کا،
डॉक्टर आबिद का इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मेरी इस मामूली काविश को इन्होंने सराहा। अल्लाह ताला इसका जुदाई नेक इनको दे। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो बुक है ये भी तशनो तलब है, मुझे इसका बहुत बड़ा एहसास है। बस बहुत सारी चीज़ें भी रह गई इसमें, तो इंशाल्लाह वो तलाफी जो होगी मेरी दूसरी किताब में, दूसरी किताब आ रही है, स्लो, वो दूसरा भी मसला तो तैयार है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो सकता है। अगर जिंदगी ने वफा किया तो वो भी कंप्लीट पड़ा, तो उसमें हमारी जो चाशनी है दूर हो जाएगी। तो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और चाहूँगा कि आप सब इसको पढ़ें, अपने बच्चों को समझाई भी क्या है, हमने अपने रूट्स बुला डाले हैं तो हमारे बच्चे को बुला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया पीरजादा अब्दुल रशीद साहब। आखिर पे मैं दावत दूंगा डॉक्टर रफीक मसूदी साहब को कि वो माइक पे तशरीफ ला के जो है अपने सदाकत की खिदमत से नवाजें। मसूदी साहब को मैं हमेशा कहता हूँ ये हमारे रॉयल सेक्रेटरी रहे हैं अपने ज़माने में। ये बोलने ही नहीं देते, बोलने ही नहीं देते। सेंसर साहिब किताब पीरजादा अब्दुल रशीद साहब और BSNL के जितने भी यहाँ पर ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, it's nice meeting them outside their offices and normally you never get them as well as you can do. but because they are always into the words and the exchange, and but today they have come to out of exchange to exchange the ideas. I know Rashid Sahab probably 30 years or more. My brother-in-law sitting there, Qazi Sahab, he and Qazi Sahab, they were together in Kupwara. And नहीं, I'm saying when I know you. तो उसके बाद मुलाकात इनसे रही और अचानक एक दिन इन्होंने फ़ोन किया कि I have written something. So I thought कि okay, nice. कोविड का ज़माना था, कुछ करने को नहीं था, something is there. हाँ, Dr. Salik is here. How are you? Good. Good. And I feel pleased that to seeing my former colleagues, and I see their faces turning red a little bit because for 2-3 years perhaps the blood was out of their bodies, but as mentioned by Dr. Anwar Mirza, that we are restarting or regenerating, and that's good. Blood transfusion अगर हुआ है तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर इनकी ज़िंदगियाँ वापस लौटी हैं। जिंदा तो सब लोग हैं, लेकिन जिंदा वो होते हैं जो एहसास दिलाते हैं अपनी ज़िंदगी का। कल्चर अकेडमी, रेडियो कश्मीर, दूरदर्शन आना है, मातामाल जाना है या अपने घर जाना होता है या घर वापसी। I love these organizations because whatever I am because of these organizations. Happened firstly it should be Allah and then my parents and then the good wish and the colleagues like you who still remember me. तो आया तो इनका एक आर्टिकल आया तो इन्होंने लिखा था, तो I have no hesitation in saying that this man, he is not old, but he has इन्होंने adopt किया है tired old लगने का. He is young, energetic. He asked me, do you think the language is okay? I don't know. जिसको उर्दू में हुस्न ज़ुन कहते हैं ना, पता नहीं इनको क्या लगा कि मैं कोई बहुत बड़ा आलिम हूँ, ऐसा कोई तोप हूँ। मैंने कहा साहब मैं अगर तोप होता तो, लेकिन तोप भी हूँ तो, लेकिन वो जिसका सब गोला निकल चुका है, अब मैं आर्काइव वाला हूँ आदमी हूँ। तो I suggested, I have no capacity of advising him that I suggested कि if you do like this narrative in the content makes a connect with the reader or the listener. That was my connection with the media and my
job that which taught me how to connect or how to make the listener or the viewer or the reader to reach him, and he did it. And then I thought कि नहीं, अब ऋषि साहब तो वो वाले ऋषि साहब नहीं रहे हैं जो स्क्रू ड्राइवर लेकर इंजीनियरिंग करते थे इन टावर्स में और उनमें और उसी पे फाइबर चीज़ में ये तारे बिछाते थे। नहीं, ये तो अंदर दिल भी है और वो दिल बड़ा मासूम भी है और वो धड़कता भी है, क्योंकि हर दिल धड़कता नहीं है और ठप 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 वो धड़कना नहीं होता है, हमारा धड़कना कुछ होता है। ये इस्तिहारी है, दिस इज अ मेटाफोरिक थिंग। And he came up, and then after that, it became a regular thing that he was sending me. Tell you that for first 6 or 7 articles I suggested, then one I did not. So he thought कि ये मिस जरा पैमान को लबरेज वो को you bore you can move block. तो then I wrote जो मैंने आपको बोला आपने वो adopt कर लिया है. Now your language is really colloquial, communicative, because in broadcasting and media आपकी वो ज़ुबान होनी चाहिए जो communicative है. जिस ज़ुबान के लिए आपको डिक्शनरी के लिए तो फिर वो ये लोग हैं जो डॉक्टर लोग हैं ना अंग्रेज़ी लिटरेचर के, उसके लिए ये लोग हैं, ये देखा करेंगे. बट आई बिलीव द बेस्ट लैंग्वेज इन लिटरेचर शुड बी द लैंग्वेज विच यू आर कम्युनिकेट वेरी स्विफ्टली, कि उसको बेचारे को ये नहीं करना पड़े अच्छा या तो क्या उस अच्छा वो मायने आदरा ये मायने आई ऐसे डिक्शनरी में और ना मायने वो क्या करिए. If he is chatur, chalak, then he will say, अच्छा तेल क्या कर भी ये रेफरेंस क्या है. By the time ऋषि साहब का नाम खत्म, out of this. Because ये जो जंक है ना ये आपके एक्सचेंज की तरह है. इतनी तारे हैं, अल्लाह की तौबा, कहाँ क्या नहीं आता है. So it's very difficult in this era to read and then remember. पता नहीं कहाँ ये लोग, मैं तो हैरान होता हूँ. ये लोग डॉक्टर सालिक हैं यहाँ पर, सलीम, डॉक्टर अनवर मिर्ज़ा है, डॉक्टर आबिद है, इन लोगों की तो जावेद इकबाल है, डॉक्टर गुलजार, इस उम्र कितने रोज़ा इतना याद मैं सुनती हैं रोज़ा याद. बट आई कंग्रेचुलेट यू सर एंड आई हैड टेक्सटेड यू, बट लेकिन आपने नमाज के दौरान उसको टेक्स्ट को अवॉइड किया. आई हैड टोल्ड यू दैट आई हैव टू गो समवेयर बिकॉज there are some social and personal obligations. So please don't put me there. If you put me there, let me speak in the first, because I don't want. And I'm happy that Culture Academy, I'm happy to know it, because I was feeling a little pain inside my heart कि academy का काम मुझे और गाने नहीं होता है. I remember Dr. Anwar Mirza has been my colleague. सलीम सालिक साहब को याद नहीं होगा क्योंकि ये नए नए थे. जनरल सिन्हा वॉज द गवर्नर ऑफ कश्मीर. सर 5 प्रोग्राम्स अ डे, कैन यू इमेजिन. जनरल सिन्हा को मैं यहाँ से लेता हूँ 8:30 बजे, 9:30 बजे वो KL सगर हॉल में एक प्रोग्राम करते हैं, 11:30 बजे वो नहीं कला केंद्र में पेंटिंग एग्जीबिशन करते हैं, 3:30 बजे में दूसरा प्रोग्राम करते हैं एक एग्जीबिशन के साथ साथ. फिर कि वहाँ पर एक बुक लॉन्च था. 5:30 बजे वो अभिनव थिएटर में एक और प्रोग्राम में आते हैं. एंड फारूक अब्दुल्ला सेड, आई रिमेंबर कि अगर रफीक मसूदी एकेडमी से चला गया बस क्या करो बात, मैं दोस्त क्या दे तो आज ना आदत फिर क्या करेंगे हम. यू रिमेंबर अभिनव थिएटर में. तो आई वोंट से कि दैट गाना बजाना एकेडमी का काम है. एकेडमी का वो काम है जो हमने जिसकी तरफ इन्होंने अभी इशारा किया, दैट्स द पब्लिकेशन, जो डॉक्यूमेंट हो जाता है. क्योंकि गाना आपने अभी रिजू साहब ने सुनाया, बाहर आ गए, वाह 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 हाँ अरे वाह वैसे सलीम सालिक को he did a metaphoric and istari body language, so I understood. So he said
اردو کے بہت بڑے ودوان ہیں یہ دونوں بیٹھے ہیں, اردو کشمیری کے, تو یہ انگریزی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اینڈ انسیڈنٹلی آئی ٹیل یو, پران کشور کی ایک ناول ہے, کشمیری ناول, شیم تو وقت پہ, جس کا ہندی ترجمہ میں نے کیا ہے اور کلچر اکیڈمی, یہ صحت اکیڈمی نے چھاپا ہے. برف پہ بنے پد چن, پد پود چن. اب یہاں برف نہیں ہے, یہاں ریت ہے. لیکن انہوں نے بھی جو ٹائٹل بتایا نئی کتاب کا, وہ وہی ہے جو میری کتاب کا. تو ہی ول ہیو ٹو آسک فار رائٹس ٹو می, بٹ ہی کین پے می, دیر از نو پرابلم. It's nothing to that's وہ تو نام اپنا ہوتا ہے. And I have read his all articles, and probably this book is in my memory, maybe unconscious level of the mind. So they will come when I start reading it, they will come to the subconscious, and perhaps after 1 or 2 days they will come to the conscious level of the mind. دیکھیے, لکھنے میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, آپ کا اسٹائل, آپ کا فارم اور آپ کا ٹریٹمنٹ. گلمرگ کو سب دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, لیکن یہ لوگ جب دیکھتے ہیں, یہ لوگ جب دیکھتے ہیں, یہ لوگ جب دیکھتے ہیں, یہ کچھ اور نظر. اردو میں 2 لفظ ان کے سامنے بولنا ذرا غلط ہے کہ بصارت اور بصیرت. یہ بچہ میرا بیٹا جیسا ہے تو انہوں نے بال میں کیوں ہوتے ہیں بصارت اور منشل بصیرت. ہاں, تو بصارت اور بصیرت الگ بہت بڑی چیز ہے. اگر بصارت کے ساتھ ساتھ آدمی میں بصیرت بھی ہو یا بصیرت کے ساتھ بصارت بھی ہو, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جو سب میں نہیں ہوتی. ہاؤ یو آبزرو اٹ, دین پھر آپ کی کلا یہ ہوتی ہے کہ ہاؤ یو ٹریٹ اٹ. تو کت کن پھرون یہ پتہ پنہ زبان مز, اردوس مز, کٲشرس مز, انگریزیس مز, ہاؤ یو پریزنٹ, دیٹس دا ٹریٹمنٹ یو گیو اٹ. اینڈ دین آپ کا فارم کیا ہے, آپ کا اسلوب کیا ہے, آپ کا ڈکشن کیا ہے, کہ کیا ہے. جو انہوں نے کہا, سوری پروفیسر بشارت نے کہا کہ the language is so easy that you don't need a dictionary to see the meaning. I'm sorry, we have to learn scholars from the English literature. There are people in English literature یم تیتھ بمباسٹک لفظ چھِ لگان کہ جناب علی یا چھِ تم گوٗلۍ لگان نتہٕ چھِ پیٚوان پتہٕ وٕچھُن. So that's for the English literature when they study the Shakespeare and the Othellos and other things, that's okay. But when you have to communicate in 21st century, the language has to be the footprints in the sand. اور یہ پتہ ہی آپ کو, آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ اچھن سینڈ یہ تیژا کینٛہہ, I have been to those areas, I was posted in those areas. لیکن برف کے پدچن اور فٹ پرنٹس ان دا ریت آر آلموسٹ دا سیم. ادھر آپ کا پاؤں اٹھا, ادھر وہ مٹ گیا. لیکن کچھ صحرا جو ہوتے ہیں, کچھ ڈیزرٹس جو ہوتے ہیں, خاص کر ہمارے انڈین ڈیزرٹس میں ہوتے ہیں, کم سے کم وہ آدھا پونا گھنٹہ رہتے ہیں. تو آپ نے کہیں پینٹنگس میں یا فوٹوگرافس میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ایسے سرفس کے ساتھ بنا, خاص کر جب سانپ وہاں سے نکلتا ہے تو وہ ایک اپنے وہ عکس جب چھوڑتا ہے, دیٹ از اینی باڈیز امیجنیشن, خاص کر اسپیشلی دا painters or the artists. So I congratulate Culture Academy, the steward Bharat Singh Manhas Saab and Rana Saab. Is he still here? Okay. Rana Saab and Dr. Anwar Mirza, Dr. Salim Salik and Dr. Abid and Dr. Gulzar also, Javed Iqbal also and others who are there. ان کو میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں کہ اب یہ واپس پٹری کی طرف آ چکے ہیں, تو دیٹس ونڈرفل اینڈ میرے خیال اچھی بات ہے. اور سب سے اچھی جو بات مجھے آج کے دن کی لگی کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ پبلیکیشنز ہیو اسٹارٹڈ, بیکاز وین آئی واز دیئر میرے خیال میں مہینے میں تو اف وداؤٹ ان ایگزیجریشن کوئی مغالطہ کے بغیر میرے خیال میں 20-30 پبلیکیشنز کو مہینے میں آتی ہیں, مختلف زبانوں میں, اور اتنی موٹی, خاص کر جب ہماری گولڈن جبلی ہوئی تھی, ہماری نہیں ان کی جب گولڈن جبلی ہوئی تھی, جب ان کی 50 سال نہیں, میں تو چلیے ٹھیک ہے, غالب دل بھلانے کو خیال اچھا ہے. چلیے, تو میں آپ کو بہت مبارک دوں بشیر صاحب, اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کو قبولیت ہو, اور قبولیت آپ جانتے ہیں دیٹس ریڈرشپ, کیونکہ ہم لوگ, آپ تو ٹیکنیکل لوگ ہیں, انجینئر لوگ ہیں, آپ کو شاید اس بات کا معلوم نہیں ہے
کہ ہم لوگوں کو, ہم چھوٹے موٹے لکھنے والے لوگوں کو خود کتاب لکھنی پڑتی ہے, خود ہی چھاپنی پڑتی ہے, خود ہی پڑھنی پڑتی ہے, خود ہی پڑھوانی بھی پڑتی ہے, اور پھر خود ہی لکھوانی بھی پڑتی ہے. یہ ہمیں سب کام خود ہی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہماری کوئی کتاب نہیں بکتی ہے. اب کلچر اکیڈمی لے دیکھیے کچھ پیسہ دیتی تھی چھاپنے کے لیے, انہوں نے بھی اب وہ گلا بند کر دیا ہے. گلا ہندی میں کہتے ہیں اچھا جی, کہتے ہیں معطل ہو گیا تھا. جب معطل کے بعد انکوائری ہوتی ہے, انکوائری کے بعد پھر اس کا دیکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے, اس کو رینسٹیٹ کیا جاتا ہے. تو اب اگر ہو گیا ہے تو یہ کیونکہ یہ المیہ ہے. میں آپ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا. ریزن یہ ہے کہ میں میں ساہتیہ اکیڈمی کے ایک ایگزیکٹو میں تھا. تو ہمارے ایک جو ہندوستان میں بنگالی فکشن کے بہت بڑے رائٹر تھے, سنیل گنگوپادھیائے. انہوں نے 85 ناولیں لکھی ہیں, 84 پہ فلمیں بن چکی ہیں, ایک پہ نہیں بنی ہے. اور بنگالی فلموں کے سب سے بڑے ستیہجیت رے نے ان کی 80 ناولوں پہ فلمیں بنائی ہیں. وہ ساہتیہ اکیڈمی کے پریسیڈنٹ تھے. ہم گوہاٹی میں تھے, ان کا انتقال ہو گیا, ہم نے ان کی ڈیڈ باڈی لے کے وہاں پہنچا دیا. اب چونکہ ہم عزیز حاجی صاحب میرے ساتھ تھے ان دونوں, لیکن وہ امریکہ گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے خود کرنا پڑا یہ سب. اب چونکہ میں گوہاٹی میں رہا ہوں, نارتھ ایسٹ میں 5-6 سال رہا ہوں, 7 سال, تو میں سب جتنے بزرگ لوگ تھے ان کے ٹکٹ وغیرہ کرا کے کلکتہ پھر ڈیڈ باڈی کی, اور میں آخری فلائٹ میں آ گیا. تو جو سنیل گنگوپادھیائے جو سالٹ لیک سٹی ان کا ایریا تھا, تو وہاں سے جو شمشان گھاٹ تھا وہ اندر کی طرف تھا, ٹریڈیشنل. کیونکہ بنگالی لوگوں کی شادیاں بھی بہت ہی ٹریڈیشنل ہوتی ہیں, اور ان کا جو انتم سنسکار ہوتا ہے وہ بھی ڈفرنٹ ٹریڈیشنل. اس میں وہ دے ڈونٹ, جتنے ماڈرن آپ دیکھتے ہیں بنگالی, لیکن میں وہ اپنی چیز کو نہیں چھوڑتے ہیں. وہ تو سیر پان. اینڈ دین آئی ٹولڈ, اف یو ریممبر, کہ ممتا بنرجی کے آنے سے پہلے وہاں مین ڈریون رکشاز ہوا کرتے تھے. تب تو انسان پکڑا ہوا, تب تو سائیکل پیڈلنگ آسان کی, تب تو انسان پکڑا ہوا. جب ممتا بنرجی آئی تو انہوں نے شی بینڈ اٹ, اینڈ ناؤ دے آر ناٹ دیئر بٹ دے ور دیئر. تو میں نے ایک کو پوچھا, ٹوٹی پھوٹی بنگالی مجھے آتی ہے, بیکاز آئی اسٹیڈ ان نارتھ ایسٹ فار کوائٹ لانگ ٹائم. سو آئی سیڈ کہ بول سنیل دا, کیونکہ بنگالی لوگ بھائی کو دا بولتے ہیں, دادا. او سنیل دا لوکھو دیکھو جی, ہاں بوشن دے دے. اینڈ وین آئی, ان کے جو انہوں نے مجھے وہاں تک لے گیا شمشان گھاٹ میں. اس سے بڑا ٹریبیوٹ کسی رائٹر کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایک رکشا پولر جانتا ہے, اس کو ایک رکشا پولر جانتا ہے. یہ بنگالیوں میں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ فراق صاحب کو جانتے ہیں, گورگس کنفیوژن اشاونا خیال سے, اشاونا گوہر سے, اشاونا فراق سے, اشاونا گورڈے کی آتش سے, یہ کچھ یوں بنا گوگر رائس کیا کروں. وہ کوئی آ رہا تھا نا میری موجود سو کا جاؤں موجود نہ. سو شی تھاٹ کہ موجود ہے, اسی لیے اس کا نام ہے موجود ہے. So this is the maximum contribution of the people to their writers. And Bengalis, I have seen Malayalam people, Tamil people, and these Hyderabad people, they love their language like anything. اگر آپ صبح صبح کہیں جائیں گے, آپ ان سروس ہیں, کبھی آپ کو موقع ملے, go in the morning, you will find all رکشا پہ یا جہاں وہ چائے وائے کی دکان پہ وہ بسل چھان وہاں, وہ اپنا پیپر پڑھ کے پڑھ رہے ہیں اپنی لوکل لینگویج میں. دیٹ میکس دا لینگویج رچ, دیٹ میکس دا لینگویج. آنکھیں بھرنے سے کچھ نہیں ہوگا, انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگا. کیونکہ عزیز حاجی صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ جب تک کشمیری کو سننے والا اور بولنے والا آخری انسان زندہ ہے, تب تک کوئی زبان نہیں مرتی. میں کنٹراڈکٹ کرتا تھا, آئی ووڈ ڈیفر وتھ ہم, آئی سیڈ نو بٹ وی وڈ فائٹ فار دیٹ, بٹ since he has gone, تو یہ ایک مسئلہ رہ گئی ہے. تو آئی کوٹ اٹ کوائٹلی, ہی سیڈ کہ جب تک ایک آدمی ہے تب تک کوئی زبان نہیں مرتی ہے. لیکن یونیسکو کی ایک سروے آئی ہے آئی تھنک 3-4 سال پہلے, کہ اگلے 20 ایئرس میں قریباً 100 یا 150 لینگویجز ایکسٹنکٹ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اللہ کرے کہ ہماری زبان اس میں, اللہ کرے ان کی زبان. لیکن جو پرشین کا ابھی جو حال ہے,
मुझे नहीं लगता कि अब इन्होंने कपलेट्स कुछ बोले हैं, आई कुड कैच इट लिटिल बिट, बट अब हमारे पास नहीं है. हमारे पास प्रोफेसर टी एन गंजू कहाँ से आएंगे जो संस्कृत भी जानते थे, अरबी भी जानते थे और कश्मीरी तो थे ही, पर्शियन भी जानते थे. He has told me, स्वर्गस्थ संजय, he was my teacher, not my wife's teacher in university, because she is also student of Hindi. I was not here in JNU. दोपन जेल में आए कम था, दोपन में तुम शेख साहब इस फारसी खिलाफ पर दोपन तुमने परेशान. ये 91 की बात बता रहे हैं. पदम अच्छा तो इशू मार लो बट में आप खड़े थी इस बेचारे था आप बाटी दमा ओन आप कहना यार पढ़ो यार. So this is the force of the language. So I thank you all. I wish success to you, sir. Looking forward to see the other book. क्योंकि ये जुनून होता है, ये होता है. अब आप इस जमेले में आ ही गए हैं, अब आप पीछे हटने वाले नहीं हैं. कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन अजान तो होगी, नमाज में पीछे आ जाएगा, लेकिन ये होगी. आई विश यू सक्सेस. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आबिद कि मैं ज़बरदस्ती आपने मुझे अंदर बिठा लिया. बट देन I went from the media broadcasting. I have 10 minutes because my gari is to come, so I'm going with the filler. So thank you very much. Allah bless you all, and your friends are here, your family is here. This is, in fact, office is the family. So yeah, this is great. And then your present family hai, which I say that they are extended family. And I should tell you that I am the vice president of the CGPWA, that is the Central Government Pensioners Welfare Association. You should immediately come next Monday and join with 5,000 rupees the fee. And we meet every Monday. In Amar Singh Club at 11 a.m. And Shafi Pandit Saab is the president, I am the vice president, and we lost General Secretary last week, Gulal Vikan Saab, who was DC Baramulla once. And the best thing is that for you, because there are a lot of people here, is that we have succeeded in opening the CGHS dispensary in Barzala. आपके एक्सचेंज के राइट साइड में उस पर हमने बोर्ड चढ़ा दिया है. You get अल्लाह ताला खैर प्रति सेहत सलामती दवा की ज़रूरत की, but now you get free of cost all the medicines. So you tell your BSNL friends they should be member of the CGPWA, Central Government Pensioners Welfare Association. It's Government of India registered, and come with 5,000 rupee check so that you are the member, life member. But you have to surrender that मेडिकल जो है आपको मिलता है, वो सरेंडर करके डिपार्टमेंट को बता दिए इतना, और वो आपको दवाइयाँ अल्लाह ने करे कोई ज़रूरत पड़े लेकिन पड़ती रहती है, वो मुफ्त मिल जाएंगी. एंड डिस्पेंसरी इज देयर, यू शुड टेल अदर पीपल ऑल्सो. एज लॉन्ग एज यू आर इन यूटी यू आर ऑल्सो देयर, सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इसलिए आपको कोई फिक्र नहीं है. यू कैन ऑल्सो गो एंड हैव द मेडिसिन को खैर करें. सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू. एंड आई शुड से आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर because you had really, you know, आपने पकड़ लिया था और वो जो कोशिश पर नब्ज़ था तो इंग्लिश पर आपने बहुत अच्छा नवाज इन मेकिंग. मसूदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ऑलवेज अ डिलाइट टू लिसन टू यू, यू मेक अस स्माइल. इसके साथ ही इस मजलिस का इख्तिताम होता है. मैं कल्चरल एकेडमी की तरफ से, अपने सेक्रेटरी की तरफ से, इंचार्ज कश्मीर डिवीज़न जो है हमारे फारूक मिर्ज़ा साहब, उनकी तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. बिलखुसूस चीफ गेस्ट जो आज की महफिल के थे डॉक्टर रफ़ीक मसूदी साहब, उनका शुक्रिया. जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो बीच में चले गए, उनकी कोई और मीटिंग थी. काजी सलमान साहब, उनका शुक्रिया. ऑथर का तो बहरहाल शुक्रिया है ही, सारी महफिल जो है उन्हीं के लिए सजी थी. मैं अपने रिव्यूअर साहब जो हैं प्रोफेसर बशारत शमीम साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ. और आप सभी हजरात जिस कोने से भी तशरीफ़ लाए थे, आपको इस किताब की मोहब्बत खींच लाई थी, पीरज़ादा साहब की मोहब्बत आपको खींच लाई थी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे पीरज़ादा साहब ने ख़ास तौर पे बोला है कि मैं मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करूँ. मुफ्ती साहब का मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया. इनके जो भी फॉर्मर कलीग्स जो हैं वो तशरीफ़ लाए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया. अपने स्टाफ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उनके बगैर जो है ऐसे प्रोग्राम्स मुनाकिद करना मुमकिन नहीं होता. और मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो हमेशा हमारी दावत पे तशरीफ़ लाते हैं ऐसे इवेंट्स को कवर करने के लिए. उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आप सभी टैगोर हॉल का जो स्टाफ है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. और इसी के साथ ही जो है मजलिस बर्खास्त होती है.
Hopefully, थोड़ा तंगी भी नहीं जब